Good morning. Kumakain si Eric na. Kaya Eric. Hansel. Nang Hansel. Yan po kanyang almusal, guys. Papayla. Umuha si Mika ko. Mika. Ano gagawa, Mika? Binabasa yan eh. Inuupuan na. Yan, guys. Oh. Papay. Nakain daw siya ng tinapay. Ano tinapay? Papay. Hmm. No. Yan, inuupo pa yung aking pogian. Oh. Wala siya pasok pag Friday. Every Monday to Thursday lang kanyang pasok. Ayan guys, para kayo mapansin na algorithm. Tapos nyo lagi po ang videos. Tapos mag-comment po kayo. At kung gusto nyo naman pong i-share, pwede din po. Yun lang guys. Maraming salamat po sa panonood.